कृष्ण एवं जीशु हिंदू धर्मर प्रमुख देवता श्रीकृष्ण होता बेले जीशु होउछन्ति ख्रीष्ट धर्मर प्रमुख अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करुवा प्रत्येक को ख्रीष्टान बोली लोक माने विश्वास करिथांती। तेबे आजिर जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु रही मुक्तिर मार्ग किए ये विषय वस्तु को आरंभ करने पूर्व प्रथमे आमे देखिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट एवं श्रीकृष्ण मध्य कौन सामंजस्य अछि अर्थात कौन समानता अछि। तापर आमे मुक्तिर मार्ग विषय आलोचना करिबा एवं शेष आमे देखिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट एवं श्रीकृष्ण मध्य पार्थक्य कौन सब रही अछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट एवं श्रीकृष्ण मध्य पार्थक्य कौन अछि अर्थात क्यों जिनिस जीशु को कृष्ण ठारू अलग करे। तेबे प्रिय बंधुगण वीडियो को आग को नेबा पूर्व मु गोटे गुरुत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने चाहे जदि आपण हिंदी भाषा रे वीडियो देखिया चाहते तेबे मोर यही चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चैनल नाम हूँ बिब्लिकल ट्रीटमेंट कहीं ना यही हिंदी चैनल रे जो वीडियो सब अपलोड कर आपण उड़िया चैनल रे पाइबे नहीं। उड़िया चैनल टॉपिक अलग रहिबो और हिंदी चैनल रे टॉपिक अलग रहिबो। आउ जदि आपण बाइबल रे ऐतिहासिक जगह गुड़िक देखा चाहते तेबे यही चैनल को सब्सक्राइब करंतु जार नाम हूँ आत्मिक यात्रा कारण यही चैनल मध्य अलग टॉपिक रहिबो। तेबे आपण यूट्यूब जाई ना को आपण सर्च कले चैनल रो ना आसी जिवो। तेबे चलंतु बंधुगण टॉपिक को आमे आरंभ करिबा। तेबे श्रीकृष्ण एवं जीशु मध्य सामंजस्य जीशु मानव शरीर धरी जन्म हेले कृष्ण मध्य मानव शरीर धरी जन्म हेले। नंबर 2 प्रभु जीशु ख्रीष्ट गुहाल घरे जन्म हेले आ कृष्ण जेल खाना भितर जन्म हेले। आ 3 जीशु जन्म पर से मिश्र देश को जाइथिले आ कृष्ण को जन्म पर से नंददेव जशोदा घर को जाइथिले। नंबर 4 शिशु जीशु को मारिया को हेरोद राजा चाहूले आ शिशु कृष्ण को मारिया को कंस राजा इच्छा प्रकाश करुले। आ नंबर 5 आउ देखिबा बर्तमान आपण देखंतु उभय हेरोद एवं कंस जिन दुई जन जाक राजा ही थे। नंबर 5 जीशु 5टी रोटी आउ 2टी मास को 5000 लोक को खुएले आ कृष्ण गोटे भात रे अनेक मुनि ऋषिंकर क्षुधा निवारण कले। नंबर 6 जीशु जनसाधारण को शिक्षा देउथिले जा बाइबल लिखित अछि आ कृष्णकर शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता रे लिखा जाइछि। आ नंबर 7 जीशु को रोमियो सैनिक माने क्रूसर वध करथिले आ कृष्ण को जारा नामक एक शबर तीर मारी हत्या करथिला। तबे ये होछि सामंजस्य कृष्ण एवं जीशु मध्य। एबे आमे देखिबा मोक्षर मार्ग किए जीशु ना कृष्ण। तबे परित्राण विषय कृष्ण एवं जीशु कौन शिक्षा देइछन देखिबा। आ श्रीकृष्ण कहिथिले परित्राण केवल ज्ञान एवं कर्म द्वारा ही संभव अटे किंतु जीशु कहिथिले मो पथ सत्य जीवन मो देई न गले कहीं पिता निकट को जाए ना। चलंदो ए विषय को नहीं आमे डिटेल आलोचना करिबा। भगवत गीता 5:10 एठी एपर लिखा जाए ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम तत्त्वा करति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र भास्मसा अर्थात जो माने निज कार्य को ईश्वर को निकट उत्सर्ग करते समस्त संपर्क को त्याग करते पाप द्वारा अस्पृष्ट रही था जेपरी लतापत्र जल द्वारा छुई न थाए से माने मोक्ष प्राप्त होती। आउ आम देखा भगवत गीता 2:13 ये लिखा अच्छी देहि नस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति अर्थ हूँ जेपरी जने शिशुटी युवक एवं युवकर वार्धक्य अवस्था उपनीत होता है सेहीपरि मनुष्यर आत्मा गोटे शरीर परित्याग कर अन्य एक शरीर में प्रवेश करिଥାଏ। तेबे हिंदू धर्मशास्त्र अनुसार श्रीकृष्ण वाणी अनुसार यह ही परित्राण बा मोक्ष अटे। जेत पुण्य कर्म करिबो सेत दूर चांस अच्छी जने मनुष्य जन्म लाभ करिबो।
ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 14 ପର୍ବର 6 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବର 16 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଠାରେ କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବ୍ରୀ ତାର 9 ପର୍ବ 27 ପଦ ଏବଂ 28 ପଦ। 27 ପଦ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। 28, ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବର 7 ପଦ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ, ଆଉ କେବଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଏକ ବିଚାର ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ତେବେ ବାଇବେଲ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଦପର୍ବ ସବୁ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେତେବେଳେ 2ଟି ଚିତ୍ର ମନକୁ ଆସେ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଯୀଶୁ। ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଏହି 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛକୁ ନେବା ଆଉ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଯୀଶୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ 2 ଜଣ ଅଲଗା ହେବାର ଫରକ ହେଉଛି ସେମାନେ ରହୁଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି, କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିନା ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମର ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରନ୍ ୱେଟ୍। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶୁଖିଲା ରକ୍ତ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଉପରୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ଲଡ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଲେ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଦେଖାଗଲା 2ଟି ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ରକ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ, ସେ ରକ୍ତର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଥିବାର ଜଣାଗଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ଲଡ୍ରେ ମାତ୍ର 22ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ମିଳିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ। ତେବେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। କର୍ମ କରି ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଡିସିସନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।